Okay. 3, 2, 1, go. Hello everybody, how are you? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Buenos días, ¿qué tal? Assalamu alaikum and welcome to Morocco! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo qui traite les différences interculturelles entre les pays. Aujourd'hui, on se trouve dans un pays d'histoire, d'antiquité, De la tolérance. Un pays de l'art. On est aujourd'hui au Maroc. Alors aujourd'hui, on a décidé de traiter 5 pays en termes de différences interculturelles qui se trouvent entre eux. Alors on a choisi bien sûr notre pays d'origine qui est le Maroc. Quand on dit le sérieux, Mercedes, automatiquement on parle de l'Allemagne. Et quand on dit la notoriété, la dignité et l'honneur, on parle du Japon. Ajoutons à cela, on a choisi de parler également de l'Inde puisque c'est une culture très diversifiée et très variée. Alors commençons par la culture japonaise et le premier point à traiter, le greeting. It is well known that many Asian countries utilize bowing instead of shaking hands, but Japanese people bow in more situations other than just greetings. Bowing can be done while apologizing or expressing gratitude. But you have to keep in mind that when you're meeting a Japanese businessman, just let him set the tone of the interaction. If he bows, bow to him before addressing him. If he reaches to shake your hands, shake hands instead of bowing. If he offers you his business card, take it carefully and offer to him yours. Talking about the business card, you have to know that the Japan is the country of the rituals, respect and etiquette. Whenever Japanese people meet for the first time, particularly in a business setting that presents business card, in the custom known as Mishi Kukan. The Michikukan is a formal introduction in the aim of remembering the person's other name. No business can begin until cards are exchanged because the exchange in itself indicates the beginning of a relationship. Concerning United States, we don't hug a person for the first time, but just shake the hand, and after spending a few hours, we can give him a casual hug. Alors, le deuxième critère qu'on a décidé de traiter aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la notion du temps. Bien sûr, comme vous savez, le temps est très précieux. Alors, la première culture qu'on a choisie, c'est la culture japonaise. Alors, pour eux, le temps, il est très précieux. Il faut respecter totalement le temps. Si vous avez un rendez-vous à 9h, vous serez à 9h moins quart. Comme ça, tu seras apprécié et le retard, il est considéré chez eux comme non professionnel. Mais si pour la pause, par exemple, au sein des entreprises, s'il y a une pause de 10 minutes, eh ben, les employés et les salariés devront être dans leur poste après 10 minutes exactes. Alors c'est la raison pour laquelle on peut comprendre le succès réalisé par ce pays. Et si on passe, si on procède à une petite comparaison avec le pays, si je vous dis le pays où le klaxon ne s'arrête jamais, si je vous dis la foule, automatiquement on parle de l'Inde. Je dirais le temps chez eux, il est plus polychronique en Inde, plus que macrochronique, c'est-à-dire ils travaillent difficilement avec un agenda et le temps est souvent aléatoire chez eux. Donc si vous voulez travailler avec des Indiens, imposez un agenda, donnez des dates et observez la dimension du temps de votre partenaire. C'est-à-dire, si tu par exemple, vous aurez un rendez-vous à la semaine prochaine,
il sera mieux de dire, ben voilà, on aura le rendez-vous le jeudi prochain. Donc il faut préciser la date exacte pour que vous puissiez se comporter et pour que vous puissiez s'adapter avec. So, in Paris, the punctuality is very important in both social and business occasions. But if you were invited to a dinner or a party in France, make sure not to show up on time. Yes, in France, you do hear about the quart d'heure de politesse, which is basically translated to the polite 15 minutes. It means generally you have to show up or you have to turn up to 15 minutes late. But it depends on people, it depends on region. But you have to just keep in mind that turning up perfectly on time may be a source of stress or inconvenience for the host or the hostess, because maybe they are not ready yet. Let's begin with the American concept of time, for there is most expensive, as anyone who has had to deal with the American doctor, dentist or lawyer will tell you. For the American, time is truly money. If it flow fast like a mountain river in the spring, and if you want to benefit for the passion from it, passion, you have to move fast with it. Americans are people of action. They cannot bear to be idle. The past is over, but the present you can seize. Japan is a collectivist culture, whereas the United States is more individualistic. Japanese culture places importance on groups and communities. Satisfaction and pride are meant to be found within the group you belong to. In America, people focus on their careers independent from the companies they work for, and they will often change companies a number of times throughout their professional lives. Promotions are supposed to be given on the basis of merit in the US. مساء الخير، معكم حمزة من مدينة فاس. عندي واحد لاتولي سميتو كرافت درافت، وتنعمل فيه دي زاتولي الاجانب ومغاربه، ولكن اغلبيه اجانب، تقريبا معادل شي 500 اجنبي في العام. وكنقريهم الصناعه التقليديه، وكندير محاضرات على الموسيقى الاندلسيه والثقافه المغربيه عامه. كنظن الحاجه اللي كتميز المغرب ثقافيا على الدول الاجنبيه بتجربتي البسيطه، وهي ان بحكم حنا المغرب عندنا جوج ديال الكالندريات، جوج ديال اليوميات. عندنا اليوميه الهجريه وعندنا اليوميه الميلاديه. الا عقلتو في المدرسه كنا كنجلسوا تنكتبوا الموافق ليه. التاريخ الهجري الحالي هو 1441. الحاجه اللي كتقولنا باللي كاين واحد الجانب مغربي ثقافي اللي مازال كينتمي للقرن الخامس عشر. هذا ما كيعنيش انه ثقيل ولا قديم، ولكن بكل بساطه عندنا بزاف ديال الحوايج اللي منهم الصناعه التقليديه، بعض الطقوس، مثلا الزياره ديال الزوايا، التصوف عامه اللي مازال عايش في التاريخ الهجري، مازال يلاه وصل للقرن ال15، مازال ما وصلش للقرن 21 مثلا. والحاجه اللي كتميز المغرب هو ان طبعا عندنا القرن 21 اللي هو 2019 دابا، اللي في نفس الوقت كتامن ببعض الطقوس بحال هكا، ولكن اللي عندها علاقه بقرن 15 441، ولكن في نفس الوقت يمكن لك تكون مكونيكتي وعندك نمره التليفون، عندك حساب في البنكه. يعني ما كاينش شي فرق بيننا وبين شي شعب اخر من هاد الناحيه زعما العصريه، ولكن مازال عندنا بعض الطقوس وزعما الافكار اللي مازال مرتبطه بالقرن الهجري. وهذا شيء زعما كيميز المغرب بزاف. ملي كتمشي مثلا الانجليز الامريكان ما كتلقاش عندهم شي يوميه واحده اخرى اللي كتشرح لك علاش بعض الحوايج ديالهم مختلفين. حنا اغلبيه كنتبعوا 2019 يعني بحوايجنا بكل شيء، ولكن تفكيرنا مازال في 1441. الحاجه اللي كتعجبني انا بزاف بحكم انني في الجانب ديال الصناعه التقليديه، اغلبيه ديال الصناع التقليديين مازال تنفكروا ب 1441. مثلا الجمعه هو الويكاند عندنا، مثلا فاش غادي نديروا الموعد نتلاقاو، غادي نديروا موعد نتلاقاو مور المغرب ولا مور العصر، ولا مازال كتقسم النهار الخمسه ديال الاجزاء اللي هو الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. وهذا ما كان، هذه الفكره اللي بغيت نوصل ونتمنى تكون وصلت. شكرا، تبارك الله عليكم. Arrived to the end of this video. Thanks for watching. Please guys, if you watch this video and you like or you don't, what? Hey.
like and share. Yes. If you watch it, like. If you like it or not, make like and share the Yes, video. please Thank guys. you so much. Good night. Yoo-hoo. ولله الحمد. On entend l'islam.